रेडी। हेलो हम लोग, आज आ गए डे 2 हम लोग का चैलेंजिंग वीडियो। हम और लादेन भाई इरादा का असिस्टेंट से, इसके बाद वीडियो बना रहे यही बहुत है। आज हम लोग का है क्रॉस वर्ड चैलेंज, देख रहे कौन जीतेगा। अगला दिन हम जीत गए थे वो पेनल्टी वाला में, आज देख रहे कौन जीतेगा। चल लादेन पाँचटार मध्य के कटा करते पारे। लास्ट तक वीडियो देखें हम लोग का वीडियो, ठीक है। जाओ आजा, ठीक है। বাইরে লেগে গেছে ভাই। লাদেন বলছে বাড়া লেগে গেছে, দেখি কি হয়। লেগে গেছে, টুকটাক করে দিল, দেখি হয় কিনা। হলো না। বলে কিছু লাগা আছে দেখ বলে। কা করিস মামা? ভাই তুই বসে ভালো করিস, যা খাই খাই তুই। বাইরে। আমরা বলেছিলাম 5টা করে মারবো, কিন্তু 4টে করে মেরেছিলাম। তো প্রথমে গোলকিপার দাঁড় করেছিলাম বলে গোলকিপার বল ধরে নিচ্ছিলো, তাই জন্য গোলকিপার বলে দাঁড়াতে হবে না। তো 4টের মধ্যে আমি 2টো লাগিয়েছি, ও একটাও পারিনি। তো ভিডিওটি তুমি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো আজকের জন্য টাটা।